पानी की जो गवर्नमेंट ने रेट फिक्स की है, क्या वो जायज़ है कि अपनी मनमानी रेट पे लोग बेच सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि हम आपके सामने आए। आपका शुक्रिया कि आप हमारे पास आए। तो कुर्बानी चूँकि एक अहम इबादत है, अजीम इबादत है, खलीलुल्लाह की यादगार है और हमारे लिए एक नसीहत है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल, ये कुर्बानी क्या है? तो मेरे आका ने फरमाया, तुम्हारे अब्बा हज़रत खलीलुल्लाह इब्राहीम की सुन्नत है। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मालाना, हमारे लिए क्या मिलेगा इससे? फरमाया, लिकुल्लि शारिन हसना, हर एक बाल के बदले तुम्हें नेकी मिलेगी। तो लिहाजा ये एक अहम इबादत है और इसको करना चाहिए। बल्कि प्यारे आका ने फरमाया इरशाद कि अगर इस दिन आपको ओहद के बराबर भी सोना खर्च करेंगे, उतना सवाब नहीं मिलेगा जितना कुर्बानी के जानवर का खून ज़मीन पे डालने को मिलेगा। तो लिहाजा इस दिन यही काम करना ही है हमें। अलबत्ता इसमें आपने एक सवाल जो किया कि कुर्बानी के जानवरों का जो रेट जो फिक्स हुआ, ये बात सही है कि मनमानी ज़्यादा हो रही है और महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिर महंगाई पे खुद महंगाई बढ़ाते रहे लोग और लोगों को परेशानी में डालते हैं। तो अच्छी बात है अगर गवर्नमेंट ने इस पर कोई मुनासिब कदम उठाया जिससे जो बेचने वाले हैं जो भेड़ बकरियां वगैरह, तो उन पर भी कोई ज्यादती ना हो, उनका जो नफ़ा हो उसका भी ख्याल रखा जाए। अलबत्ता वो हद से ज़्यादा नफ़ा कमाए जिसका बोझ आवाम पर, आम तबके पर आता है, ये भी मुनासिब नहीं है। हम उस पर अप्रिशिएट करते हैं गवर्नमेंट से का जो कदम उन्होंने उठाया, अच्छी बात है। लेकिन हमारी यही गुजारिश है कि जो बेचने वाले हैं उनका भी ख्याल रखा जाए, उनको भी कोई नुकसान ना उठाना पड़े, उनकी भी मेहनतें हैं और महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ गई, उसका भी ख्याल रखा जाए। लेकिन उससे ज़्यादा आवाम का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो हम उस कानून का या उन्होंने जो कदम उठाया उसके लिए अच्छी बात है, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। जो कुर्बानी होती है, कोई कुर्बानी लाखों में भेजी जाती है, बल्कि प्यारा है, शक्ल और सूरत के उसको भेजा जाता है, क्या वो कुरान सुन्नत के हिसाब से सही है दाऊदी साहब? नहीं, इसमें एक बात है कि बेशक कुर्बानी अच्छी होनी चाहिए, तरोताज़ा होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए, ये तो बिल्कुल हदीस में इसका हुक्म है, अच्छा हो, खूबसूरत हो। और अगर कोई किसी पर मेहनत ज़्यादा करे, अखराजात उस पर लगाए, पैसा उस पर खर्च करे और 2, 3, 4, 5 साल मेहनत करता रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि वो जानवर जिस्मानी तौर भी खूबसूरती के लिहाज से हर तरीके से अच्छा होगा। लेकिन अब उसमें ऐसी बोली लगाना कि जो हद से ज़्यादा हो तो वो भी मुनासिब नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर कोई अपनी मर्जी से उसको मतलब पसंद आ गया कि नहीं मैं किसी भी सूरत में भी उसको खरीद लूँगा, चाहे मुझे कितने भी देना पड़ेगा, तो वो एक जज्बा है उसके अंदर। अगर उसके पास जायज़ माल है, हलाल माल है, तो इस अल्लाह की रज़ा के लिए, इन्नमल अमालु बिन्नियात, हर अमाल का दारोमदार जो होता है वो नियतों पर होता है। अगर उसकी नियत उसमें अच्छी है, दिखावा ना हो, अगर दिखावा हो तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। हाँ, नियत ये है कि जानवर खूबसूरत है, जानवर तरोताज़ा है, अल्लाह की बारगाह में अच्छी कुर्बानी करना चाहता हूँ, तो अगर उसको ज़्यादा पैसा दे करके वो खरीद सका, वो उसकी अपनी मर्जी है। अल्लाह ताला ने आपको इतना नेक किया है, जो कुर्बानी करते हैं उसका क्या तरीका है? और भेड़ बकरी कितने लोगों में आती है? जो लोगों को हमारा जो भेड़ है वो तो एक ही के लिए, हाँ, अगर गाय वगैरह हो, बैल हो, तो वो तो 7 के लिए कुर्बानी होती है। अलबत्ता भेड़ बकरी जो भी हो वो एक ही की तरह से कुर्बानी होती है। तो अगर एक पूरा खानदान मिला हुआ हो तो अलग अलग सबको कुर्बानी करने की वसत नहीं है। मिल करके अगर जो घर का मालिक होगा उसकी तरफ से कुर्बानी करेंगे तो सारे घरों की तरफ से कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन अगर घर में सारे लोग अपना अपना आमदनी है, उनका खर्चा अलग है, अगरचे वो एक ही मकान में रहते हैं लेकिन अपनी आमदनी खर्चा वगैरह उनका इतना बढ़ता है कि उन पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है, तो फिर उनको अपनी तरफ से कुर्बानी करनी चाहिए। कुर्बानी का सही तरीका यही है, कुर्बानी के 3 दिन होते हैं, 10वीं, 11वीं और 12वीं तक। लिहाजा इन 3 दिनों में कुर्बानी करना सबसे पहले दिन अफजल है, फिर उससे कम दूसरे दिन, फिर उससे कम अफजल वो तीसरे दिन है। तो बेहतर यही कि पहले दिन करें और कुर्बानी अच्छे तरीके से करें, यही हुक्म है। अपने हाथ से करें और अपने अहले खाना उसके सामने रहे, क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत फातिमा से कि कुर्बानी के जानवर के पास आया करो, क्योंकि इसका पहला खून का खतरा जब ज़मीन पे गिरता है तो अल्लाह ताला सारे लोगों की बख्शिश फरमा देता है। तो लिहाजा ज़रूरत ये कि अपने हाथ से करें, अच्छी बात है, और कुर्बानी की खिदमत भी करें। आजकल बहुत सारे लोग इज्तिमाई कुर्बानियाँ करते हैं, उसका भी अगरचे जवाज़ है मदरसे वाले वगैरह, तो सबसे बेहतर मेरी यही है कि हल्का मत समझिए इसको। अब लोग भी बड़े बिजी हो गए, हर काम के लिए टाइम है लेकिन कुर्बानी के लिए टाइम नहीं है। दे दिया नकद पैसा किसी मदरसे में, चलो हमारे कुर्बानी कर लेना। लेकिन असल कुर्बानी की जो रूह है वो ये है कि जानवर की खिदमत करे, जानवर को पाले पोसे अच्छे तरीके से, क्योंकि रिवायतों में ये भी आता है कि उसका जो गोबर है, पेशाब है, जितना भी है, ये भी क़यामत के दिन मीज़ान में वज़न किया जाएगा इसका।
اور اس کی خدمت جو آپ چارہ کھلا رہے ہیں یہ بھی میزان میں وزن کیا جائے گا. لہٰذا زیادہ سے زیادہ شوق اور محبت اور جذبے کے ساتھ خلوص کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے, اپنے ہاتھ سے کرنی چاہیے, اپنے گھر میں کرنی چاہیے, اور اس کا جو گوشت ہے اپنے خاندان میں تو ہے ہی, اپنے پڑوسیوں کو بھی پہنچائے, غربا کو پہنچائے, رشتہ داروں تک پہنچائے. اس میں یہ بھی فلسفہ کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا یہ تو اسلام کا اولین ہمارے اوپر حکم ہے. لہذا اگر قربانی کا گوشت خود اپنے ہاتھ سے بانٹے, رشتہ داروں تک پہنچائے, ہمسایوں تک پہنچائے, تو میرے آقا نے فرمایا جو چاہتا میرے رزق میں اور عمر میں برکت ہو اس کو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہے. تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے, کم از کم اس دن ہم رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں یا وہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے ان چیزوں سے. اس میں بھی بڑا فلسفہ ہے ماشاءاللہ. داؤدی صاحب, آج کل جو قربانی کرتے ہیں اس میں جو بانٹا جاتا ہے رشتہ داروں میں زیادہ اور سب سے کم اپنے پڑوسیوں کو دیا جاتا ہے, اس کے شریعت اور حکم یہی ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں. اگر بانٹنا ہے تو سب کو برابر برابر دے دو. اچھی بات یہی ہے, اسی میں للہیت ہے, اسی میں خلوص ہے. ہاں اس میں ایسے کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے لیے زیادہ رکھتے ہیں, کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے اس کے لیے الگ سے رکھتے ہیں. اس میں وہ چیز نہیں پائی جائے گی جو اسلام کی روح ہے, برابری, سواؤن, ہم سب ایک ہے اس بارے میں. لیکن اس کا خیال رکھا جائے, خاص کر اگر زیادہ غربا کا خیال رکھا جائے. ہمارے تو بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو خود بھی قربانیاں کرتے ہیں, لیکن غریب لوگوں کے پاس بیچاروں کو ہوتا ہی نہیں کچھ. زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان تک بھی اپنا حصہ برابر پہنچنا چاہیے. داؤدی صاحب, عید کا پیغام لاسٹ میں جاتے عید کا پیغام, میری گزارش یہ ہے, عید اسلام یہ کوئی دنیاوی تہوار نہیں, کوئی میلہ ٹھیلا نہیں ہے. یہ واقعی اسلام کا ایک اہم یادگار دن ہے. اس میں ہمیں قرآن و سنت کی پابندی کرنی چاہیے, شریعت کی پابندی کرنی چاہیے, غیر شرعی کاموں سے بچنا چاہیے. آپ دیکھ لیجئے ہر دن میں ہمیں 5 نمازیں فرض ہیں, لیکن عید کے دن ہمارے اوپر ایک اور نماز واجب کر دی جاتی ہے. تو اس کا یہ مطلب کہ ہمیں عید کی وجہ سے ہمیں گمراہ نہیں ہونا ہے, غافل نہیں ہونا ہے, بلکہ اور زیادہ اللہ کا شکر کرنا ہے. نماز ہمارے اوپر بڑھا دی گئی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب کہ اللہ سے رشتہ جوڑو. آج عید ہوتی ہیں تو لوگ نوجوان نکلتے ہیں باغوں میں, پارکوں میں بے حیائی, بے روی, گپ شپ کرنے کے لیے فضول اور غیر شرعی, غیر اسلامی کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے, یہ امت مسلمہ کے لیے اچھی بات نہیں ہے. ہمیں عید سنت کے مطابق, اور سادگی کا مطلب یہی ہے شریعت کا جو حکم ہے اسی کے مطابق غربا کا بھی خیال رکھا جائے, یتیم و مفلوق الحال لوگوں کا خیال رکھا جائے, اور اپنے اہل خانہ پر بھی اگر آپ خرچ کریں تو جائز طریقے سے کریں, اور ان کو بھی تعلیم اسلام ہی پر کاربند رکھے. پیغام عید یہی ہے. آپ دیکھ لیجئے قربانی جو ہے یہ اللہ کی مرضی کے سامنے اپنے بیٹے کی قربانی کی یادگار ہے. اب ہم کو نہ نماز پڑھے, نہ روزہ, نہ عبادت, نہ کچھ کریں, شریعت کی پاسداری نہیں کریں گے, غیر شرعی کام, حرام کاموں میں مبتلا, تو پھر کون سی قربانی ہے؟ تو قربانی کا فلسفہ سمجھ لیجئے یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنی ساری خواہشات کو قربان کریں, ان کو ذبح کریں, اللہ کی مرضی اور رسول کی مرضی کو سامنے رکھے. بس. شکریہ داؤدی صاحب.